सर आज तुमी सीएमाक मेळपाक गेले कितें आसलें नेमकें इशू कितें आशिल्लो? See, the agenda was simply about disruption in business. As of now, कितें जाला प्रत्येक मनीस येता हाडबडीत एक्झोब्लेड घेता आनी कितें घेता आनी आमगेलें सगळें इंटरनेट बंद उडयता कळ्ळें न्ही. इफ यू अंडरस्टँड इंटरनेट इज करंटली द बॅकबोन ऑफ ऑल बिजनसीस. तूं रियल इस्टेट म्हण, तूं IT म्हण, तूं मॅन्युफॅक्चरींग म्हण, आदोगाद म्हण, CA म्हण, नाल्यार एज्युकेशन सिस्टम म्हण, इवन गव्हर्मेंट ऑफिसां सगल्यांक इंटरनेट म्हणटा ते आसता जाय. हे इंटरनेटा शिवाय आमचो धंदो जायना. टुडे वी हॅव असोसिएशन्स अलॉंग विथ गोवा टेक्नॉलॉजी असोसिएशन. वी हॅव 8 अदर असोसिएशन्स. वी हॅव प्रेजिडेंट ऑफ जिबा, गोवा IT बिजनस असोसिएशन. आमचो राजेश शेट सर आसा, हू इज द प्रेजिडेंट ऑफ क्रेडाय. आमचो संजय सर, ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स. सो वी हॅव गॉट फ्रॉम असोचेम, वी हॅव गॉट फ्रॉम लघु उद्योग, वी हॅव गॉट फ्रॉम ऑल अदर असोसिएशन्स. आतां सगळ्यो असोसिएशन्स हू आर एक्चुली मेकिंग इजिली अरावंड 60 to 70% ऑफ रेवन्यू फॉर गोवा. हे सगळे असोसिएशन समज डिसरप्ट जाता, ह्या असोसिएशनचे मेंबर समज डिसरप्ट जाता जाल्यार गोंयचो फुडार कितें? हे इंटरनेट समज प्रत्येक फावटी असोच बंद उडयत रावलो जाल्यार आमी गोंयान ह्यो ईज ऑफ डुईंग बिजनस म्हणटा तो सोडूनच दिवपाचो. सो दीस इज वाय वी केम to request CM sir to give us a solution. See, we are not bothered about what is the politics behind cable cutting or what is the politics behind who is not paying internet service not providing. कोण पैसे पे करना कितें करना ते आमकां फरक पडना. एज असोसिएशन्स वी एक्सपेक्ट नो कटिंग ऑफ केबल्स और वॉट एवर. कटिंग केबल्स तुमी करात जाल्यार आमकां एअर फायबर दियात, आमकां कितेंय सोल्युशन दियात, पूण इंटरनेट जाय इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फॉर अस. basically internet is now become a lifeline. Without internet, and you know that all the compliances are online. Every business is dependent on the online internet. If internet is not working, we are facing losses, huge losses. सो आता सीएमान कितें सांगला तुमकां? आता CMन आमकां सांगला ही इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट अ मिटींग विथ 4 to 5 अदर secretaries and DGP and all the other bodies. कळ्ळें न्ही. He will make sure that he will streamline these things. He will form a small committee type of a thing, wherein task force, and he will also include one or two members from our association. This now all this is called like all Goa Business Association, because all the associations are on board. अशें समज प्रत्येक फावटी समज धंद्याचेर समज आड येवपाक लागले जाल्यार आमी ओगी कशें रावप? This is what we are expecting, and CM has assured us that he will give us the rightful support. At the same time, if you see, whoever the officer has done, he must have followed the procedure, no, Bhadra? Of course, see, Kashnar is a good friend of mine. I've got nothing against him. I am simply saying that if at all he is following the procedures or whatever it is, I am not even bothered about who is the ISP or कोणाले खंयचे इथरनेटाचे वडयता नाल्यार तुमी DNAचे वडयता जाल्यार जिवे वडयता, आमकां फरक पडना. आमकां तूं पयलीं ऑल्टरनेटीव दी. आमकां ऑल्टरनेटीव दी बाबा. तुमी भारत नेट हाडटात काय तुमी आनी रेल नेट हाडटात नाल्यार आनी कसलें सोल्युशन हाडटात, तुमी आमकां इंटरनेटाचें सोल्युशन पयलीं दियात आनी मागीर तुमी कट करात. सो हे आनी कितें हाडपाक जाय म्हणून करताय? आय डू नॉट नो वॉट इज द होल थिंग. तुम्ही अंडरग्राउंड केबलिंग करात नाल्यार तुम्ही सारखं फॉर्म्युलेट करात. अदरवायज प्रत्येक फाटी तुम्ही हाजेर पे करूना ताणें पे करूना म्हणून आमकां हांगा रस्त्यार हाडटा जाल्यार दीस इज नॉट डन न्ही. सो आता कितें सांगला सीएम? So CM has said he will take the rightful decision. See, the thing is, we have to understand how a government servant itself is disrupting some things of the government's vision of ease of doing business. If this is something happening, जाल्यार आमचो ऑनरेबल PM डिजिटल इंडिया म्हणटा ते गेले फोंडान आमी करपाचें कितें? सो आय थिंक दीस इज समथींग वीच वी हॅव टू लूक व्हेरी सिरियसली. तुम्ही कोणाक अप्रोच करता हेका? तुम्ही कोणाचे केबल आहा पळय इंटरनेट तुमी कोणाचे घालता तांकां अप्रोच करप न्हू. सी आमी इंटरनेट सर्वीस प्रोवायडर हांगा समज गेलो, तुका सिंपल आसा. इफ यू आस्क मी एट दीस पॉयंट ऑन हूज डायरेक्शन दीस वॉज कट, देर वॉज अ डायरेक्शन कमिंग फ्रॉम द डेप्युटी collector of South, who has received a complaint from some Muzaffar country, कळ्ळें न्ही.
आनी ताज्या बेजिसाचेर ताणें हें कटींग केलां. सम हुसेन मुजव्वर फ्रॉम आके. आतां ह्या मनशाच्या हाजेर समज येदो व्हडलो डेप्युटी कलेक्टर समज कटिंगाची समज ऑर्डर दिता आनी दॅट टू ऑन अर्जंट बेजीस, जाल्यार कोणीय समज केन्ना कोणाले इश्यू जाता, कोणाले हें जाता, आमगेले केन्ना कित्याक रिजॉल्व करना, तेन्ना कित्याक डेप्युटी कलेक्टर केन्ना मदीं पडना? फक्त जेन्ना असले जेन्ना हें करपाचें आसा तेन्नाच पिडपाचें आसा तेन्नाच करप. So this is what my aim is, and we are expecting a good support and seamless business being run in the state of Goa. No, but are you expecting that this type of things will not happen again? Because party ek fat zale. This is the second time. This is why we are saying we want to put a barricade on this. We want to stop this. This is complete nonsense which is Who happened. can stop it? I'm not sure. I'm asking the government to intervene in this matter. Government, the CM has to intervene in this matter. He has to, look at giving orders to the department. बाबा बंद करा हे. वो समज मधले मध्ये डेप्युटी कलेक्टर आपल्याक जाय ते ऑर्डर करता तर धंदो कसो करप मनशान? I mean, look at advocates who are calling me. We have got people who are saying बाबा जजमेंट जायना, VC चलना, इंटरनेट चलना, कोण आपल्याला फ्रॉम डॉक्युमेंट अपलोड जायना. This is not done. Okay. So that's it. Thank you very much.